जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानू मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिला माने अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर प्रथम पाठ आस उत्कलीय पद्य प्रश्न उत्तर आज आम आलोचना करवा। पिला माने तुमे माने भल भाव प्रश्न उत्तर आलोचना बेले भलसे शुणिब एवं बुझिब तापरे तुम खातारे करिब। चलंतु एबे आरंभ करिबा प्रश्न उत्तर आलोचना। देख पिला माने मो बुझिबारे क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर ए देश जातिर पूर्व कथा एही पादरे थिबा पूर्व कथाटीर केउ कथा प्रकाश करुछि। ऑप्शन 4टी देइछि सेथि मध्यरु सठिक उत्तर कोन हेबो जानि नबा। प्रथम ऑप्शन अतीतर गौरव कथा, द्वितीय ऑप्शन अतीतर ऐतिहासिक कथा, 3 रे सृजनशील भाव वैज्ञानिक चिंताधारा। यार सठिक उत्तर हेउछि अतीतर गौरव कथा। ताहले यार सठिक उत्तर हेबो अतीतर गौरव कथा। 2 नंबर कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपरे आधारित होइछि। ऑप्शन ए देशर प्रगति, 2 देशर अर्थनीति, 3 देशर अलिभा कहानी, 4 देश पई उत्सर्गीकृत भावना। यार सठिक उत्तर हेउछि देशर अलिभा कहानी। देशर अलिभा कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर से पुओ महिमा हेबो कि कली एही पादरे से शब्द कहा पई व्यवहृत होइछि। ऑप्शन बक्सी जगबंधु, धर्मपद, गोपबंधु, बाजीराउत। यार सठिक उत्तर हेउछि गोपबंधु। 4 नंबर क्वेश्चन मुक्ति पथर सैनिक बोली कवितारे काहाकू कुहा जाइछि। चंदन हजूरी, गोपबंधु, धरमा, बाजीराउत। यार सठिक उत्तर होउछि बाजीराउत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला माने तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुमे एही उत्तर गुड़िक काहींकी बाछिलो ताहा तुमे सांग मानक सहित आलोचना करी लेखिबो। काहींकी तुमे एही उत्तर बाछिलो तुमे तमरा आलोचना करी लेखिबो। देख पिला माने कवितार पद गुड़ी को आलोचना करिबा। निम्न कवितार किछि पद दिया जाइछि से गुड़ी को भल भाव पढ़िबा, चिंता करिबा, बुझिबा एवं सांग मानक सह आलोचना करी लेखिबा। क पाइक पुअर गरिमा जा थिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायाद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे सही विभूति। एहाकू सरल भाषा रे लेखिबा। ताले चलो लेखिबा सरलार्थ। प्रथमे पाइक पुअर डट डट सही विभूति। उक्त पद्यांशटी जातीय कवि वीरकिशोर दास रचित आस उत्कलीय कवितारू आसीअछि। एठारे कवि ओडिया पाइक पुअर वीरत्व सेमानंक आदर्श रे अनुप्राणित हेबाकू आह्वान देइचंती। नेक्स्ट ओडिशार पूर्व पुरुष ओ पाइक माने अति वीर ओ स्वाभिमानी थिले। सेमाने निज मातृभूमिर सुरक्षा और स्वाधीनता पाई निजर समस्त सुख भोग एपरिक निज जीवन को मध्य स्वाधीनता रूपक यज्ञ रे आहुति देइथिले। कविंक मतरे आमे सही महान वीर जातिर दायाद बा उत्तराधिकारी। तेणु सही संग्रामी मानकर त्याग और देशप्रेम रूपक पवित्र विभूति को आमे आम अंगरे बोली हेबा उचित। अर्थात पूर्व पुरुषंक परी आमे मध्य निर्भीक और साहसी होई निज जन्म माटीर सेवा पाई सदा सर्वदा प्रस्तुत होई रहिबा आवश्यक। ठीक अछि। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने। ख देख पिला माने शांति मैत्री प्रीति पुतबाणी जही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्र रे देला जेउ दीक्षा काहीं केउ देश हेबता सरी। ताले याकू सरल भाषा रे आमे बुझी नबा। यार सरलार्थटी लेखिबा।
देख प्रथमे शांति डट डट ता सरी उक्त पद्यांशटी जातीय कवि वीरकिशोर दासଙ୍କ रचित आस उत्कलीय कवितारू आसीअछि। एटार कवि ओडिशा माटीर शांति और अहिंसार महानता विषय वर्णना करिसेंती। ओडिशा केवल वीर मानकर माटी नुहे, यह मध्य विश्व को शांतिर वार्ता देइथिबा एक पवित्र भूमि। कविंक मतरे एही माटीरे दिने शांति मैत्री और प्रीतिर पवित्र बाणी प्रतिटी मनीषर अंतर बा हृदय भरी रहिथिला। कलिंग युद्ध परे एही माटीरू ही सारा विश्व को अहिंसार मंत्र रे दीक्षित करा जाइथिला। ओडिशार एही महान आदर्श और अहिंसार परंपरा सहित पृथ्वीर अन्य कौनसी देश समान बा सरी होई परिबो नाही। कवि एही पद माध्यम रे आमको सत्य न्याय एवं अहिंसा पथरे चालिबाकू प्रेरणा दैछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जिबा ग देखो पिला माने त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकू बळी दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली। यह सरल भाषा बुझी नवा पिला माने चलो सरलार्थ लिखिबा। त्याग डट डट की कली उक्त पद्यांशटी जातीय कवि वीरकिशोर दासଙ୍କ रचित आस उत्कलीय कवितारू आसीअछि। एठार कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास का अतुलनीय त्याग और महिमा विषय वर्णना करिसेंती। ओडिशा माटी अनेक वीर महापुरुषंकर जन्मभूमि। सेमानंक मध्यरे उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले त्याग और आदर्शर प्रतिमूर्ति। से केवल जणे नेता नथिले बरं दरिद्र असहाय दुखी जनंकर प्रकृत बंधु थिले। जातिर महत्व रखिबा पाई से निजर समस्त सुख सुविधा को जलांजलि देई देश पाई निजको उत्सर्ग करथिले। कविंक मतरे गोपबंधुक परि महान पुअर महिमा बा गौरव को कल्पना करिबा संभव नुहे। तांकर निस्वार्थपर सेवा और देशप्रेम जुगे जुगे ओडिया जाति पाई प्रेरणार उत्स होई रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझी विचारी लेख। कविता को भल भाबरे पढ़ी निम्नरे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। क ए देश जातिर पूर्व कथा उक्त धाड़ी रे केउ देश और जातिर पूर्व कथा संपर्क रे कुहा जाइछि एवं काहीकि। यार उत्तरटी आमे जानि नबा। देख पिला माने उक्त धाड़ी रे आम प्रिय ओडिशा राज्य और ओडिया जातिर पूर्व गौरवमय कथा कुहा जाइछि। कारण आम ओडिया जातिर इतिहास वीरत्व त्याग और संस्कृति एते महान जे ता स्मरण कले जणे उत्कलीयर मथा आपे आपे गर्वरे नई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ख देख पिला माने बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी क्यों पथर पथिक थिले से माने क्यों कार्य पाई अमर होई रहिछंती से विषय ता उत्तर टिके आमे देखि नबा। ख देख पिला माने बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी अमर पथर पथिक थिले कारण से माने देश मातृता को पराधीनतार श्रृंखलरू मुक्त करिबा पाई इंग्रेज शासन विरुद्ध रे निर्भीक भावरे लड़ाई करिथिले। बक्सी जगबंधु पाइक विद्रोह एवं चंदन हजूरी 1857 सिपाही विद्रोह रे निजर साधारण वीरत्व पाई इतिहास रे अमर होई रहिछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा ग से जाति दायद आमे तो सरवे उक्त पदरू तुमे कौन बुझिल लेख। यार उत्तर टिके देखि नवा पिला माने। देख पिला माने उत्तर एही पदरू मु बुझिली जे आमे समस्त ओडिशावासी सेही वीर और महान पूर्व पुरुषंकर उत्तराधिकारी। से माने जे स्वाभिमान और देश प्रेमर आदर्श रखि जाइछंती ताहाकु निज जीवन रे ग्रहण करिबा आमर कर्तव्य। सेमानंक परि निर्भीक होई जन्मभूमिर सेवा करिबा पाई आमे संकल्पबद्ध हेबा उचित। नेक्स्ट पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन घ कविता रे देश प्रेम संपर्क रे अनेक कथा उल्लेख करा जाइछि। तुमे देश प्रेम संपर्क रे जहा जान लेख। लेख पिला माने उत्तरटी देश प्रेम हेउची निज जन्म माटी प्रति अपार भल पाइबा सम्मान और निष्ठा। यह मानव जीवनर एक श्रेष्ठ गुण जहा आमको
ଦେଶ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସନ୍ତାନ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ବାଜି ରାଉତ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶପ୍ରେମର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦେଶପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ। ଦେଶପ୍ରେମ ଆମକୁ ଏକତା ଓ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର, ଏହି କବିତାଟି ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ, ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଭଳି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅନୁମାନ, କଳ୍ପନା ତୁମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦ୍ୟମ ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖ, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଖ, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ନିଜ ଶରୀରର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅମର କରିଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଗର ଉତ୍ତର, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରି ଏ ଦେଶରେ ରଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଘ, ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତ ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୁଁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା, ଖଣ୍ଡା ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଜୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ, ଏହି ଭାବନା ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଏବେ। କବିତା ରଚନା। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ। ସାଗର ଜଳେ ଏବଂ ଧରଣୀ ତଳେ ରେ ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକାଭଳି, ଜଳେ ତଳେ ଏକାଭଳି। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। କ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଜାଣିନ। ଉତ୍ତର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ ଯତପାତି ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ହୁଏ ଏବଂ କବିତାଟି ଶ୍ରୁତିମଧୁର, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିନେବା ଟିକେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର, ଖ, କବିତାଟିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 ଅଟେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା
11 ଅଟେ। ତୁମର କବିତା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ସେହି ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖ। ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ଏହାକୁ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ସର୍ବେ ମିଳିମିଶି ଆଗେଇ ଯିବାରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ସ୍ୱାଧୀନ ବିହଙ୍ଗ ନଥିବ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତନ କାମେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାଷା ବିଚାର, ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ଧରଣୀ ଦେଇଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଧରଣୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଯେମିତିକି ଧରଣୀକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ କହୁ, ପୃଥିବୀ। ତାପରେ ମହି, ତାପରେ ଧରା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଧରିତ୍ରୀ, ଧରିତ୍ରୀ। ବସୁମତୀ, ବସୁମତୀ। ତା ନେକ୍ସଟ ବସୁଧା, ବସୁଧା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ବସୁନ୍ଧରା, ବସୁନ୍ଧରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ଅବନୀ, ଅବନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ ରସା, ମେଦିନୀ, ରସା, ମେଦିନୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀ ବା ଧରଣୀର ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲେ? ଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ପଦ୍ୟରେ ସବୁ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବ। ପୂର୍ବର ପୂର୍ବ, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ପୂର୍ବ। ଗରବେ, ଗରବ ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଗର୍ବେ, ଗର୍ବେ। ସରବେ, ସର୍ବେ। ରକତ, ରକ୍ତ। ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆଦରସ, ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ। ତରପଣ, ତର୍ପଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିପାରିବା, ଗଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କାଳ ସମୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ସେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ଅତୀତରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଣିବା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଲେଖିବା। ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର। ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାହା ଥିଲା, ଥିଲା ଅତୀତ ହେଲା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାହା ଅଛି। ଏଇଠି ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିନିଅ ଏଇଠି। এই ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାହା ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଲେ ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାହା ଥିବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ଅତୀତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି ଅଛି, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହୁ ଅଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଲେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହୁ ଥିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତୀତରେ ଅଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମେ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପୁଅର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ପୁଅର ହେବ ପୁତ, ସୁତ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ନଈର ହେବ ତଟିନୀ, ସ୍ରୋତସିନୀ। ସେଟା ସାଗରର ହେବ ସିନ୍ଧୁ, ସାଗରର ହେବ କ'ଣ? ସିନ୍ଧୁ। ଆଉ କ'ଣ? ପାରାବାର, ପାରାବାର। ସେଟା ସୈନିକର ହେବ ଯବାନ ଆଉ ସିପାହୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। এইଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିଛ, ତେବେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାହା ତୁମେ ନିଜେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲସେ ଦେଖ।
देख पिलामाने मिलीमिशी जोड़िबा गोटे क्वेश्चन रही जाइए तुमे मैंने करनब ये क्वेश्चन टी होची कवितार मनोनीत किछि धाड़ी बा पाद क स्तंभ रे दिया जाइछि से पदगुड़िकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभ रे दिया जाइछि क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ को कौन रेखा चिन्ह द्वारा आम जोड़िबा ताले क स्तंभ रे कौन अच्छी एक नंबर रे बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे तेणु एकटा जोड़ा हेब 4 सहित बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर होइछंती। 2 रे तोषाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई एहाकू ठीक उत्तरटी होची ख स्तंभर 2 सहित जोड़ा हेब तोषाली प्रांतरे रक्तर नदी प्रवाहित होइथिला। 3 दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली आकु आम जोड़िबा ख स्तंभर 1 नंबर सहित दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु महिमा काहारी साथी कली हेब नाही। 4 नंबर बाजी राउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सही 4टा जोड़ा हेब 3 सहित मुक्ति पथर सैनिक बाजी राउतर ना एबे भी लुचि जाई नाही। ताले पिला माने एई क्वेश्चन टी को तुमे माने देखि नब करि नब मिस हो जाइतिला तेणु पछरे ताकू करिकी जोड़िकी पठेछि। ए भिडियोटी भल भाव देखिबो जदि भल लागिथिबो निश्चित भाव लाइक कर देबो एवं चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब कर देबो। धन्यवाद।